Hello everyone! I'm back. So gikan kog Zumba. Zumba mi ni Ate Aileen kay mo nanambok na jud mi for 20 minutes. And then after ana mag treadmill. So ready na siya guys. Kay nanambok na gid ta exercise gid kaon pirmi. So naka 4 minutes na ko niya, nakarumdum ko ba na pwede ra man ko mag-vlog. Mini vlog sa ako ang daily routine every Monday. Kay si Ate Aileen wala siya Saturday, wala siya sa Sunday. So di ko kahunat karon na sad ko ni balik og exercise kay murag nanambok na sad ox oy. So muna siya guys, healthy living na sad. Hello. So walking sa the first and then jog, walk, jog, walk, jog. So the sleeper song guys. For today's video, ang edit. Bye, mura to. Padayon sa ko dire, bye. Hi guys, I'm done with my treadmill. So mura to siya for today and ako na siguro gining i-career every day no, di ko magtapol-tapol kay nagay na sad ta. Sige na lang tagkaon. Okay, mura to siya guys. Bye.